Magluto tayo guys ng pinaksiw na Gigi. Yung pula yung buntot. Ha? Ito, lang sa kaya ito. Tanggalin nga natin to. Yan. Tikman natin. Wow. The best. Yeah, okay to. Luto na siya. Pero konting ano lang. Fresh yung ano guys. Yung galunggong na pula yung buntot. Ayan, masarap na klaseng galunggong guys eh. Yung pula yung buntot. Guys, guys, ayun guys. Guys, doon tayo maglipat. Ano yan? Pinanghakot mo na yan. Binigyan pa ko. Wow! Beautiful! Ito guys, yung ulam guys oh. Hindi nag-charge! Sira na yan. Ang yung ulam. I-charger ko? Bangos, sinigang sa bayabas. Tapos gulay. May halong baboy, repolyo, kamote, carrots. Giling-giling. Yun. Ayun, natira kong piniritong galunggong kagabi. Tapos yan, may appetizer tayong alamang. Balik natin doon guys sa niluluto. Luto na guys. Okay na yun guys, okay na.